ewiase tumidi ni mpanyinie a edi ni papa bo so no se yana enye kwa ifi baabi na kopie baabi hunu se enna etimi wo no ba na tumi bi abɔ wura ni mu na de akra no yɛ adwuma ennam enome ni apam bi adafie dadanti no na atoa so apam covenant. You cannot set yourself free. This is nyame na tumi a wode so sano. Binia no so fuchi abosom. Ti ene so bie masaba ba me dia sound na brego. Wura fi ho. Sem de bubu abosom be hia abosom. Nwanwa. Ebra adwe ne tiase so. Me mami ye kopu ne bosom ne ba ebosom ye bosom na firi ho na fe ya hye no na fe ye ya to atwen ama efi ofo nya somdue ote wosi me fie ho bosom no e wo mabusue no papa ebusue no abosonso ye kwa asem he orofui se bosom tumi edi mu fie so a enchiri manyinara edi munya akuti amabrabo sebo suntumi di mu fie so a mu amu free awonto so nyina edi machi akuti amabrabo enunti minua ba na se sofu mi beya mu beyi ni busuma free wei no wo semechi wo so senechi o a wonu ko ni papa de fie abosum wo no enu wo se bibi ti se hit abogura no oni akwala no and was okay Jesus we confuse you be a sabano na sabo we biem osaka Jesus biem oso bedu akwa na yare efiri okono na fina akwa na ebrabo no asesa kwa kito o shechire no na ni so ahye na no ma adan dane na we city ba choti otu o se enam saye so enam ni se meba no tumi ni bowura ni mu abosunsu nya de po wona eti efie bi abosom wo mu no omoma nyina no ewu susuaso de ba so wona eti area mantam abosom ho no omoma no ewu susuaso de ba so etira me se so fuchi abosom de me se me condemn o to se abosonsom eye nkwasiasem ipa fie ho to so tie wo bi o konfo bi anim se abosonsom ye nkwasiasem obi ekofo bi enu se so fuchi abosom de atimi mu no esu cha na bosom no anto nyama jimi fo no kono di ni wan kwasiafo bosom be na se otumi che so fuchi abosom dira he nyame de odi ama me no esu che de o wiase ma me ne se ade de bowura ne ba no e ma bora no akora no ade de betre ne mu ene de be ye adwuma ansa na be kɔ bosom no so no ye koti ma me ne no masem emra ne sha de bi nso nyama ensi wiye pa se wo hwa akola na wo se osi bre ma wo mu ni we bia wo hwa na fi se susuaso bi firi ho e bai na ofi enso abosom bi ho me fi abosom wo fi ho me fi ade na kasa no kra no so kra no before ade we se be fa kwa mo se firi mi fi ene e fa kwa me so me kai bre bia akwa no me wo no peche na me de ni ko ofie ni ekodru be bia ne ye ko me papa firi enti na ye toa so akọ ye du won ade ne ye se ja ene bo me ne akwala ne mienu nyina na me ka Jesus enti na me kunu ba ko wo machi na opeme no se minyai ekoya ye ba me se minyai sa ade na ye se ja na ahye ma sisi ha me ka Jesus e se ade no na kwa se wo chi na kwa ne hye machi na kwa ne hye machi nti ekoya ye ba no ene ekwemu na ade ne sa ja ne sa ahye me bi na me se Jesus ene me je me free one mo no ena ye free oba na kwa ne be yare enti wona afi a chase akola ne nyini ye bedru baby na afi de nani so wo hye ba na miminim enti ne sister ba ko e obeye ne sister ne oye bibia na ne sister na hu enti na ma no won pe ne sister na sem aha because of ohun na obeka enti bohun na se de obohun na ebo no wa ye bibi di se na dan etimu no wa ye bibi sa no enti e ne ya kofre ya sorry for no ma ye na edi ade ne ko no mo de akoto toilet ya to ade ne de akɔhye toilet ni ye anye ye ne se papa ne frɛ ya ka che esa akwara ne pese ye ma akwara ne to nwuro ma na se pese ye ma akwara ne ye de tie hwe hu ye no ne ye nja akwara ne pema na oye adwuma na ye de e bedru baby no no abe de e be jai ene ma ye ja akwara ne pemu ye de e de ma no ene se enti ade no ufiko beso me free to mu bane
ofri tongo ba na oye nodna me nodna nodna enti esrim ene wo enti bosum ne wo ma me fie na papa fie wo me papa fie papa fie enti dan na mo kom krom ho ana ko fie ho na ye ko fie ho ye ko fie ena hu se bibi abawura ese ja ene bowura me prepope enu anu no nyame ti ase ene nyame ena so be ye fro bibi atu bitwa wati ojini ni wuti maame na sem okai no ene so hunu se wiase ena hokwa ade na bowura akura nim ama akura na brabo ene eti abosonsum no bowura wa eto aso beduru baabi odeduru ye hwe ose abosom na bowura nim na enkwai esunsu aso a ede akura be femu yemu nwura akura yi ene yi ne bosu ye firi hoi yemu nwura abosom dem ho nye nkwohwe nia yede ni ehuru abosom dem ho ne hu se ewiase ehu ena okwa ni kwa so trans jeja ho meka bia meka cho se hwe yie obonsam onye papa orofo mienkwai mienko de enkohwe abosom tumia edinya na kutia mpa no akwara die bowura ni mu no ne susu aso de ba chiri no yekohwe abosom dem momra yekomra sisia esiwie ojiri ni ekwaba hu enoma hu wani so ehu
ebra dwene tiasie so ye na de be ka chenkofo se bosom etumi wo fie na sianko ye free ho e wo mantamo e wo area ho e wo mama echi wo papa echi wo fanom na kom wan wo fie ho na tan na wo bonsam na bompa na bonsam na bompa wo diagro enka je se me de ko presby the commentaries in TV nyame enya no kure so mama say abosusu be kwasem ye ko tie so mama nyum mra me ba isi a yama yeshira Abosonsom eyenkwa siasam edini penya hwemrantie ne maba ofefefe onabrabo ayenkojo efiri se nyame se ade me chiri me tan ene nyame foforo se beso no ene nyame ma ne nsaso sofu cha bosom akopie fie o nwo abosom ne twam no na ese me yifiri fie o na fe me hwe na me hye no na de di kan me koye ekwa be fa so a abrantie ya no tibosu ni huuye konfo bi eso no wo area ho konfo no ese ojini nipa hey wojini nipa sa afire yan se woni ne kokontokwa wie e wonu abrantie da kwa najo oda wa oni emrantie me nsam ewo abosom no ho no ade acha no pa ne abom nyina tuonom guo abosom ne demo yakumo onza abosom nya pa faso bia ni so wona de hoto so obrabo eye basa o mawure wu o bibia e basa o sika se o mamaye nkujukujo o mana brabo o maami ne baba no nyina brabo sei ya ko de gotie papa no maami ne no masem kwa fa so ne ba no o wuye ende nyame di tumi amamenti wo mo temi nka sofo abosom ne be yifi o mai na mko yifi wo na ma hye no me ye free one ye guti ma me no e de papa no asem emra e kwa fa so a abofra no e free mu ti o one man adwube se 12 o'clock ene ye te se situ ato ma ye wa ha se ka che se situ ato fi ha se nya asem ketwa enti wo mo bebere se yo be o mo monitor no ma hwede e ko mo afre CID ni bi ama wo hwe se nkofo no baby kwa 23 enti wo no ne free ne fie hon mo ye kaka ko mo ka se CID ne ka che se wonya aboche won to no bo no wonya brebe no won hwe se obetimi abedin to obedu ase ya wo tie mo na ba akwaje so boy ba akwaje so no se ye kuna na na water na aka me so mo ama me nsumewu Enti say na oye comfort ha no oye comfort to comfort enti na oye busa wa oye bisa oye nuru no oye nuru enti so we ha bia obi oba busa bi na be kun na ne etie ne say ayi mpacho be de ne awu ne fita wase ho yes na comfort bi so ete ho ewo ho ti na competition good ti me to me plot no ja no etire no no bae bo no betena ha eja me ba no obetena ha no yes nti o ka say ono asisi signboard efri main road no eba ono no ho eno ba ono no ho nti me ba no eje ono no customers ena me ba no say ono no ye na djuma ba bi ene wo to ba no no ba ha onye obi akoso obi ba kora no yira otimi direct ne ma no ba ho ma no ba ho ema nipa no eba no so
ebe ya katakasa ba me report ma police o ma hene no okay ema o ma hene no mpre no ema ono ne betena se ekan ena omka chen so oni ho kwan ukodwomu a obi die ni wo ye wadwuma yi a ena onya o customers enti na kwa ese verbal yi a omo ye ntokwa omoko enti mire bi ko de yi o se angonafo yi bi o de begu aha ama akwara nso so ena ntimi nya na hwe bi ko you enti o se satugu yi enti eye na ese na just this means akonfo no bi ne just ntawantawa e wo montem e just wo fi se we gi na dwuma ebra won su de nka oni me ho hwe da bi enti mo timo ni ana panche se ya be bontu ye wo 12 o'clock na papa yi frame me phone so enti e ba e na chese ni enya because na on ne namfo mienu ba akokra yare ti no ya ade ama no e na yi na damfo ba so no ka no ho a omoda ha se na enya ono nko enti no enti ekum konfo no se kum ba ko omo mi asan nyina mi ensa me ba mi refi picture na kamle ba kire mi asan nyina na ekum ti ono omo aba amsan ko be ya adwuma na ajo no aha enti no ono te ho wawro no ho kora omso dware wi a no ro na ba ko so tisi na ba ko so te ne nchen nti nipa no wura mu no bo omo mi asan nyina atu aha nti ni hu nsan ko be ya adwuma se ko na akokọ tuntum ewo edem ho e chere sen ko be ya adwuma na ajo enti ni akoba aye no enti ne chese enti konfo ba ko no no odete ho ono eyesa no ye fan suspect enti ye ko Jesu police station nipa ye che no eduru anwumira no mama na bail enti enim ne ye na regional CID omote ye no mo atu ka baae tumofie no mo frɛ me na me ko ye no mo ba ha bitwitwa pictures na mo so mo ko re arrest we no ye ba e ko na oni ho na mo invite wo mo police station the following day oba no mo che na de no call Central Police Station no more remand almost 1 month no am den call court and am so mo go so hwehwem into o man bail no by then no a ye che no ana na yire no asesa ne ma na dwane into yi no wa ma hakora biem ese ne ma ba ko mi na abosom no na ofa adwumire ode ka be fa ko e ebesi na ye nte ne nka what is so guy when it just say akonfo binom so e wudifo wona etio bosom nya ne papa ena no so huni me ko ba bi ko yi bosom wo ka sem yi ni pati efri ade ni mu am yi e chese nkofo wura fi ma me ko mrasa e wudi sem wa akonfo fie no ebi no e na me ko kire we ansa ma me ko baby ko yi ni pati fra da kamu no na me de kira mansan no ma me munwura o na me ko fie no mrasa asa na to asem yi so ewo ni adekure wo mu esi ehwe sanse ye hu si enya ni pati konkura o si ni pati konkura ba kono no ni pati a yetwa ni konkuru ba kono no se enye nyame na ya adom na konfue nyame yi na firi ho no mo enke nipa obekum wo mo edoso enti we no eda wo pepe se mesre se akonfo no dodo na nkasa nwumo mu die no ka wo se ye hwehwem abampanyimfo hwehwem sanse se wo hwe se nipa ti konkura ya wo ha ya se munyini so kofa no fom nipa na etwa ne ti awore sene kan mi kura na moja wu nipa ene etwa ne ti na ye de beye nipa se o hwe wi a na ye de nipa ti konkura yesi nti we no osofo bi media bi media bi ebetimi media bi betimi akase media bi betimi agina baabi media bi obejina baabi akase o abosonsum de tumi bi anim ade we de eyese ya nipa cho se nyame basa ni uso ntumi nyewe hwe kachi Onyankopon tumi ena buru tumi nyina so we enipa wo timi hu se de ade ni sitie no nipa cho fa wi mame do peja koso se na ba musa na me fanchira de me pesa bi si so
won say the city and just nipa no yakata ne ti and you try ye the idea share it idea the share it na ye I say sweater bi de yere ne ti no mu twa ne ti no twa ne ti no ne je say de e ba abosom no nipa da sani ne ti no ti ofia we senso ye nipa credo ayira eti e konkura no we kwa de wie no asan de credo padlock asan de atum we nyina na ye no ma okoya okokofa ba ya o de bebedi se adwuma go fie ha abosom fie ene se papa komfo etiase na senye se bia wogu na abusua ma kwan se so fu kira bosom ene nyame tumi nyame basa wo me so amna me yi sa no mo mfiri wa esen kane ya echi no ne de ma police no be kirim ba bia tiri efiri enso na wo we na koma na so mu 12 o'clock wo abrante ene woko so hu se abosonsom ye nkwase asem eye wudie enya de papa emfa ho nto so enya hanko a yasen hu se yasen si nipa watunna ewo ho a yesi nipa wo ho ye nko ne nko hema nipa kasa me nko ebi esi te di ekoso se ye nyabre etutu sade ye firi ho ebi hu se ebi anipa egumu edoso ebi ameka sei wo ye ya na dwobre ene ono obesie wo wie no ene wo beye we si so zata wo bia ni ha ono kwa na hye ne ba bi no we na ade osie no se wo ba no kofa na be hye ha na osie no se ebe mo se skeni sa brantie sa kokora sa brewa yenim ebi mpo na nipa dom ene kunwo nti bosom de me hu se aban ese hwehwem abosonson kom de nam so se nevu ya so bie kire se abosoma hodo a egunkofo nkofo so mo sombosom omo kum nipa omo se nipa me ntu ho na mo nkurum di enyanya me madea we eyena ebre sim no ye ba biduru ni nyina agu ni ahwedi tuamu na me nipa nyina hu de ekoso e wa abosom fie ensi wiye pa ojini nyame chira uni ene me koso afa bi mu nwram bi mwe ye sako ni ekwa kohwe ekwa me fa so bi abosom firi ho na mdi jatum na me hye no nyame otumi ni tumi buru tumi nyina so okasa ma ne bam ohyanso ma ne gyina yesu kristo kasa tumi nyina brase nye mu nwram ni ekokohwe ni a ekoso e wa abosom dem ho ebre mi ya abosom no ba bonten na fei mi twa jatumu ni tie wona e ba ye nanum asem onyame otumi o yoro so fucha abosom ye na eson frame na mra mu fie ho na mayi bi mfiri ho na nkurum di nyame madea esi wie e wo yesu kristo di mo nyame hira jale binye yemusa se adi we si senke tumi bi ewo ho a etimi bon kaya entiade na konfora kan kire no se echina obi bekun enti tutupum anase pe ba bi fa nenso woni nyina no eye tumi a ekutie nipa na sai na ada enti eni kwase nipa de ho to sa no ma we so wuya ekosu e wo so sa serebe ya ebidie busuanya e be kontie busua na ma bedu ase be yi we firi ho na fe ye hye no yi no mo nyina firi ho ne nkuride ayi nyamedia kristo yesu ebihine yesu so asboni bia di we si de bebre ni pa no ene e ba bi ye firi ho so hwe ene ma hye na ha utumi se tumia odi ye twuma no
obi otu ana mo ba bia eba bebi bibi nanso medu ha se bi be sa so bibi e mo ade no bibi ani mu bi isan se e yeto hunu kwa emfa hwembre but nyame tumi a ode ama so fikira bosoma e de adwuma awie bi ene e de bi yisa no ma wo nyina firo wo hwa obi timi e de ade ba ko se ya to etimi de ye bibi tie nipa na hwa ko so buru a dudu ya eso no se e wi ase no e na nyame otumi ama yen kwan de e ye firo na aso wi aba na busia so to ne ka busu guwe close we are there ahead pass o busu tumi a fi so on the day juma and then ye firo na to papa no sebe ya unyame so edi so we say general say dey to begin community harmony and edition we mean na very san mo we the chire ye dey go osonso a we etimi ye obi ahwene oh etimi ye obi ahwene ni akonje ni le go e bono person to me ni ma no ebi ni na sadi we ya o se share ya na wode eye duma nanso nyame ama mitumi se menyim yi ni na furo mo kundia ya media so ni penini ya homoni mama wode ye duma ha na no ma na emu oduye nanso nyame tumi ene na hoode ni kase che sa no o nyina kiwa community ni ya duma bi yeah, what did you say? We say a Abyssinia say deal. To me, no, and I must say, be some a few women kiss you. I'm going to any fancy and yet more than 1 cent, but more easy. Somebody at the beginning. What I want to say, what calls some no Bible so that we Bible that way. Na obeka abakasema wo ayim wona yi won efri Misraim wona yesi enye no nko a bohwim na Quran so enso tachi echese won nyina gidi se Yakobon ne eya wotumi wade nyina so enti ne ho asem no mgi ato wenye yi nanso on de yesa de da nipa eni kwa so do moto so a obi ko ni mo ase we ma mi kai bi bosu man ko yi en bi no we giant pa na so nyame yi ni na firo ama no man na wi pe ta ni ya ta chi bi dia no ano yasi tu bi ni pe mi ni ma pe ni a sen hela close to say ashishen sa the way prior to so we send come to us we abemeno was here what session see and the doma e bon in we adi we ya chichi boss and e nipa bi a e do ba se bia e chichire no nti ne say yi we free wa ni yi free kon se pa wade no be be nipa no dem bia wade no sebe ya e kuru diwe nya be say o mo nya bibia kwa o de ba se de bon police wa na say you are told it's true and then I'm going to be the one for the day. Severe, you are going to be it's so now objection against me about myself. The bride is suddenly. And the other, I'm following you say, I may be able to say, a body pretty deep.
Nese okasa gusu a ebeye adwuma we are hanging no kon be chire no nti ye free we nipa ntia sa na wade no hono ade bi e dia sunu mu bi e ma ntimi nkole ni wabrabo mu no ne ba kono na fi apafa on di dia man esi e wo esi ana chese ohun su na ye adwuma na mi tu mi na ho de na na free kono sabe que ebe ya ya pasó que yo no como ni nada abo kai se we ye nipa nsa no dwuma ye nipa den nsa ye se tumi ewu mu ampa na su de timi mu no su change wo wiase fi hono mu a won nyina se mi wura ba bi se a awon mu a ewo ho na o ma bron ho se eti se de tumi ana ti ne no tabuden no Yesu so ho no se ni pa o chew tu ye ni nkugu ha dia na musa tam me entapa na o mi di kana mo ko be don fi bae eyi ni ne furo ama Kristo fere nyame tumi nyame ho de nyame kese no ena se bi mo se be ya ni pa bi ka bi ha na ekunidi aye ona ofia nyina de we su aso bia na ohihye to ho no se wo de ma on obusua ya da bia ni we yi furo ma enya dwuma bi we se bosu ma ya shene chiu se die bi yo yami na edi hine Yeshua ona tena aye adwuma yi mun so be na pa enso hwene akosie se bofra kit bi ko no nyini mu ba bia ba mo ni fi say 23 years omo na omo ye no ono kwa na ya na nso mdoso 23 years wo frase shadi asache ade na ba na so ache okay free no kala brem na ye de no kwa sori o deliver say ehu ne ma bi wono ho ne afa ne ya de akwa sori down ne ya boni deliver sa me ya wo se ne tiri mo hyehyere nti na me kra na me nya attack me sori anadwe na na ma sori na me de anointing oil no ma bompa ya na me de afa no nyina ansa no nyina edwane anadwe ne de me na nti o mu ko jana na fe wotimi ada ene to aso nti o wa na na papa yi mpe ya so ye mpe asori de ya kwa asori de mam ya ti asori de mam na ne papa ye guso ye ya na papa ne na frɛ ene waso akwala no ye ha no na kwa no o medi boni ye de ya de ne nya fa akwala na wi nti ye de ya Oma kwa imani. Ya ma kwa imani. Yes, amuso na mo ya na mo bre. Ni abre. Tine se ujala. Ne wase me jaya pala, ye jaya pala ne premo de ma no de. Ade no koye ye no eno no. Ene se ye jaya premo ma na kwa edi krekre mu a de abetu ye no. Ba nyame otumi. Bye. Nsu sa so be free ho wa. Seminia ba na so no kan wose na emo no ko nyen sunsuaso tumi no eba ha no nti se obi yi bi ofisi a emantem fu nyina ere ha fu nyina wo problem se za won no etu anatwo ehie nipa ebosika tugu ese bibia no mo yubre o ahoche ebe area bi kura no otwa bia na won no taso yusika nti bia betina area obia no on timi nkolerim da bayi ye free way na yame edihine Amen. Abusum onjise eni tumi na ho de ne o cha o subi ye free ho se bi Kristo Yesu bi di eni no ma e bi tu ko fo se mo me fa Kristo Yesu yes say that back e se no e na ni da pre ko si kimi na we o se no kwa nti e ko se ni na Kristo Yesu
Pega kwanza como soluciona o eficiente. Esse é muito diferente. Como sobrar como tu sei se cai em musuda abrir não se cai na ayesuma if you be na we se no masi etu na na do da wona se obi no en pe no wada de bi sa wona bi bra ise bo so no na ebo o se mi hu ade bi en se skeleton hu nipa bi enim en hu na nim papa oni nan oni nsa enso hu se en na edi wachi no ba ama yentumi ayi free ho ibi a tu twa sebe ya kunum dibe nyame madia nyina ye nema omakoyi ya edi ni penya ne so akwara no ese fa no epra no usapa him yasi to me the sanity o ono na no fe ka se e ma ne no bia no no kwa no so kakra o onim as no me to me e you if you for the madia so die wa e wo bi asia mini to me enchen no nti se do wa bi ba sa di pasare di ba kende da wonde da wa ebubu no be bai mo to me a ebo to me aso se kene go be mbibi enso ti me bi enfo isi tana sia na very peda kwai mamu ya peda kwa ni ko ba o sa incredible ni we nyina obi ti won mo ka se tumi bi ni tumi wo papa nenso no de obutumi nyina so ko te se ohimpon bi asoda ko be na ahimpon ke to ho ondu wona no nyina so so san se tumi obutumi nyina so bi edro kiso esu tumi a ode ma na eso e woduma ene se bi ni ba bi necessário bebê vai conhecer o que acompanhamento Bidia no so futi abosom Life Assembly Worship Center ye Okumase e Wakra ye Oboase hunu ye se onyame gusu a oyen sentrene Kristo Yesu tumi na odan di ema enoma nyina wie peye no ene bi no de abadua so futi abosom mu a mi bubu na me dwuri na me se na me hye hunu se onyakopon ade na chiwade se nipa de wobeto onyame foforo so abosonsom enkwasi asem se na ati so ma mi chi abosom to nyuma oka no
aza ngoma no mu sɛm ɔkan no no abosom nya de pa ese nipa emeri pa brabo ye basa hwɛ mi de bia me ka kyerɛ wo sɛ hunu ye sɛ ene so fuchi abosom nya me de tumi ama me a me bu abosom na me hye abosom na me niema egu abosom no firi so na me di dwatum na me hye na ne nipa nya fa hodie wɔn na ye de credo ya kan si mu egya tom na hye ne se bie eto atwa wɔn na ya dome wɔn wɔde akobɔ ndua ya kan sɛmɔne ato na brabo so yesu tumi ni gusu ya adwuma wonim sa nyame tumi a ɛyɛ adwuma no ɛno ho asɛm ɛna gusu a meka kyerɛ wo